for matter story be na story no asemo will be can be before there na I don't want to accept those facts but I said there entice no yetan ye ho na answer never to us on the subscribe na click the notification bell no and no and that screen so see we yan say latest news be about once ebeka na story we a branch be a friend no em send din ye K3 the pa wono nso o YouTuber na wotai edensem eba ye pa na asema wode aba na tie for very serious ebe ma we hu say ewiase obi ka say ye adema na wo say de wo kan na wo mouse ka say ye no ama no na story ni abrantie bi ene wo ba bi tese wo moti abrochwe ne totomuncho ena wo moti but wo moti te say be awarefo but wo mo nware ye wo matena se for long na abrantie no ne krani wo plan say wo be ware ababaawa no ababaawa no nso nim say abrantie ne do no ena one day ababaawa no eche wo hwa eche into obi say abrantie no say aware na kwa kosi sen I say we are living together na nyama ye nyama we like your abroche ngofo hu yom fi say ya ware ba yen ware ye aware no kwa kosi sen ena tresa abrantie ne tre ne say oh senia me do na senia me pese me ware no minyanya hu skaye ena baba won ka say senia wo pese wo ware me sen where the ne senia wo pese wo ye no ena abrantie ne say oh senia me do no me pese me ye bibia keke mpesa me yane kese nti me hiaska like me pesca tse me de be ye ho ade na ma ye ne senia me pe no ena woni ababa an susu ho na baba an che ne say okay unim senia wo pese wo ye no na wo nyanya sa aska no de be ye ne say me wo ska bi wo ho nti metumi de ama na wa ye ne senia wo pese wo ye den wo ye no no nkrofo we wa abrochi nti on pese wo mo ye aware na e wo se wo mo bo wo mo busuafo a wo mo Ghana mane say ni say ena eko inti no aware no ye beye e Ghana ha say amomo e ya ade a etaisi na abrantie no ne kwani wono hu ne say wo ba ne do no nti wo ba ne diska ne ma no na eya na amamre mu na etre say wo be ma mum e na etiska e ye oba ho ande but odo de e ye odo e ma nyama bebre esi inti wo ba no de esi ye ene say wo diska ne ma abrantie no ena branch ne senis kano emma ne busuafo tese ne wofa ena ni nua ba ni nua bema ena ne maame ena wo tro mo se sei ni nti nyama sei ena wo se moto na mo de ko wo ba na se be ne busuafie wati ase nti wa ma omo instructions no ena wa senis kano pepepe na wa senis kano pepepe no etiefo de esi ene se a branch ne busuafo ebusuampenya ne nsa kans kano wono ajiska no ka se oh ska branch ya se ni de eso na wo se yemfa nkoye ne oba ho ade enko toto nyama ne kre de ebe ya ne se sika no ye be chemu miensa na ye de mienu two parts ye de akoye enyama na mano na ba akono se be bibia ya ayeti ana branch ne bibia ne maameti renovation kakra wo dan ne ho a ewo se wo ye na wo mu diska no ayeden aye tese ebusuafo no epese trese wo mu nimnyansan esen abrantie no abrantie na ase niska se mo fanko ye we ebusuafo mo atena se trese o sika no ye the part we enebe we near the part we aye we na trese indirectly mo trese abrantie no mu nimnyansa esen no wono a wasane muska se mo fanya ade no ma no na omo aba abrantie na mane e na ne kre wo mo ye omo de sika no 2/3 ekoye ekoto nyama se wo mo koye wo ba ne ho ade na 1/3 no womo ede ye womo renovation womo ankasa so womo de bi tutu womo ho a obe hu say yes boga wo krom obe hu say yes womo ba e wa abrochire na embra so ye se e wo se womo ko present ade no te se be wo ba no nebusuafo no womo share date e koye e de nyama ne koye oba nebusuafo eni gye ye se nyama mo de abai de eye mo aya ade eni sei inti no womo wie no e na womo bo abrantie no amane ewa abrochi se ya kwa akoye wo ba ne so nebusuafo bo na amane ewa abrochi ho se omo de nyama na ba inti no omo ne omuni age inti one day e na wo ba no eye se enyama omo de abakra no de mimbisa me ma menhwe e na obisa ne ma me na ne ma me boss se
sei nyama sei na kyerɛ sɛ wo mo de aba na ababa no ana wo ba no wo hwe ska wo de ma abrantie na nyama na wo mo de akɔ no esua na abrantie no the main reason wo ba no ema ne ska ne sɛ abrantie ne sɛ wo pɛ sɛ wo yɛ ne kɛse na nka wo pɛ sɛ wo yɛ ne keto anka abrantie na nka sa ba yusu ne sika afa mi di mi sika ma na me sɛ yɛ ne kɛse na eba ne sɛ nyama na mo akɔtɔ ne nso no akɔyɛ sɛ wo yɛ ne keto asa nti oba na nti ase oba ne hu ne sɛ da bi asa abrantie ne pɛ sɛ wo de nyansa bi ebu no nti oba ne bufu yie na wo confront abrantie ne no tre ne sɛ mira sei ni na akɔso na wo uji sika no wo se wo besa wo de ye kese na sei na wo de akɔye keto na abrantie no so wonim ho hwe o se aseme na wo kan wo ba ne bo efu gidigidi se ubu me kwasia ana abrantie se da bi asem we de o se me di etwe nti abrantie ne di etwe na kyerɛ sɛ wo frɛ ne ma me bisa no se ma enyama na me ka asem nto no ni nua na moto ya na because me yiri ni bo efu se enyama no ensu se den ni nia na moto ya na na afi maame ne esusu maame nso de wodo ne ba nti osusu ho tre no se enyama ne de sika no de ba ya no ye nia ye tena se wu nua ba eni wu nua ba ma ne ebusuanfo eye ya agyen se ye be chemu miensa ne ye de ba ko aye edan ne ho family house na ye team no na ye de mienu akoye na brother ne ka tre ne se asebe ni mi disika ma mo se mo fanya de mo amo de mo nyansa ene mo pe atenase se mo amo hyehye aden ni ameti abrochi am disika na ma mo se mo fanko ya de na aden mi ni nyansa na nka mo nka ntre me mpoe nti e ho na branch ne ka tre ma me ne se ma se asika no onim se enya me dia na osusu hu tre no se ni siye e ma wo ban ne ka na ma me sika no odo hu nti afei aden na mo yesi na afei maame no wa feri say wo say asempani nti asem ne de emebufuo baaye e ma wo ba na kra no maame no abrante ne maame ne papa ne maame ne wofa ye o mo adwen say wo mo ko ba ne fie akopa acho nti wo mo ko ba ne fie say wo mo kopa acho no e na wo ba ne maame ne papa nso ebete nsem na say e no mo bufu ye say da bi ye bai wanya de sebe enye oba no ye oba ma ho ade ye bai de wa pre ne ho eto de bia mba no wo mo pro mo ho saa na afi wo mo de o sika mom ma obema no ayeden aye ne ho ade me hu bi pen later ebedu baby no wo ba no na wo bema no mom ka tre wo ba no later in their life say wo kra no enya me sika na me de ye ho ade what ya say ebeba be ya asem later mo benya asem enti we any asem ewo ho etiefo enti just because of this act by Abrante and the family no woba no ebejai abrantie no because oba no behu ne se dabi se webusuafo te sei na mebeware omodia enye ye because tese wo mu ni adwempa emame omo wa adwempa mamia nanka sika ne nia ewo se wode koye me ho ade no nanka ombe yusu omo nka so oba no yemfa 2 pen yemfa 2 pen koye ne yenye yusu ba ko na tese enibre wo mo afa na se bi ebusua enibre ewo mo afa de me ware omo ba me ma se bi wo mo be ma embe ware me because eyasa na wo mo ne me oba no beba be pray japade ho ena ene krenso nti oba ne ka se da bi won ware abrantie ni biom wo mo twa ware anim ema abrantie na kra wo ne maame sebe nkasanka kasakasa ebesi wo mo ntem ene ne busuafo nia because wone ne wofa ebe kasa ya obehu ne se wan kasa ye nanso ne ye bufu oba ne nso se ne esi ye no ono nso ne maame ene ne papa efre na wo mo blast ne se we ko din krasesem wo ba ntisika se wo de ye be ma ho ade nti wo ba ne nso wo ne maame nya kasakasa wo ba ne nso wo ne maame sebe wo muntem atete nti we hu just one act of a year family of Abrantie no yama mo order se mo nye mo anye ne nti no bebi ade omu ekodru etiefo we eye asem bia lesson kese ewom lesson na ewom no esunye mesremo se wo bi de sika ma mo amutemi ni se dodo na mo wa abroche nti mo na ya mo se niska ema efiefo no nti efiefo no mesremo wo bi de sika ma mo wo abroche wo breneni
na tre se wa ye adwuma na odisika na sene mo se mo fa nye japade ma na yestre mo mama onya mo se mo ni ati o se mo de ye mo amo ade o nipa ko ne se fa we eye we a fa ye ma no ne wi ase ade a ya ne se wo bi aye ne plans ahihye ne plans se wo pese wo ye ade a eda neni so no na wo te se wo pese wo de wo die ebe film o yes I just being selfish. Montre moi du comment box me for me that say